Yan na guys, okay na guys. Ayan, may tama nga lang kasi sa pagkalaglag siguro yan. Walang ilaw to guys. Ito guys, yung dati niyang ilaw. Ayan o. Kumuha lang tayo guys sa E3S. Ayan o. Galing E3S yan. Ayan yung ilaw o. Natin kinuha yung ilaw. Dito na. Ayan guys. Wala tong ilaw. Bali, naganap akong LCD. Yung sa cellphone galing. Ayan na guys, minodified ko na lang oh. Natin. Ayan guys oh. Ito guys yung galing to guys sa cellphone kong isa. Basag din to pero may ilaw. Yung guys yung kinuhaan ko. Yan, ididikit natin to doon sa may LCD. Magnum 10. Wala kasing ilaw guys kasi yung flex niya putol. Yan, putol yan. Ayan o. Nag jumper sana ako pero hindi gumana sa jumper. Ito na lang ginawa ko guys. Galing E3S. OP E3S. Ayan o. Kakabit ko na lang yan dito guys o. Sa LCD. Magnum 10 to guys. Ayan. Okay, modified lang to guys. Gugupitin natin to, tapos ididikit natin dito dyan sa loob nyan. Ayan na guys, yung Magnum 10 natin. Ito guys yung galing E3S, yung backlight. Ayan, dinamper ko na lang siya guys dito, punta rito supply. Okay, buuhin muna natin dito siya papunta guys. Magnum 10 modified lang to guys. Yan galing E3S yung backlight na to. Yan na guys, okay na guys oh. Ayan, may tama nga lang kasi sa pagkalaglag siguro yan. Walang ilaw to guys. Ito guys yung dati niyang ilaw. Ayan o. Kumuha lang tayo guys sa E3S. Ayan o. Galing E3S yan. Ayan yung ilaw o. Natin kinuha yung ilaw. Dito natin kinabit sa loob niya. Ayan, thanks for watching guys. Magnum 10. No backlight sa LCD. Done. Done na yan guys.